tidak biasa
ini dimakan di lingkungan kaum saya. Fajitu mongko nemokno sapa ingsun ing awak ingsun muafi ni ing awak muafi harokat benerin muafi hale jijik sapa ingsun go ing dok karena dadi biasa dimakan di bangsa Quraisy. Saya ini jijik lihat aja bahwa mongko ngerangge sapa Khalidun Khalid ila dobi maring biawa. Jadi halal nanti halal ya zaman sunni tafadhol karena gak pakai biasa dimakan di bangsa kemana langsung tangannya corong. Bahwa mongko ngerangge sapa Khalidun Khalid ila dobi maring biawa. Nggih kula mau nabi niki kula semonen niki. Niki kalau yang kawi yang mati. Saya nabi untuk kesehatan laki-laki. Fa'akala mongko mangan sapa Khalid minggu sangka Rasulullah alaihi utawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yang ningali Kanjeng Nabi pilihan oleh fa'akala barala muda qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Abi Salihin bin Syahid an-Nabi Muhammad bin Sa'id an Ibnu Abbas anna Zaidun ibn Abbas iku akhbar cerita hadis Ibnu Abbas ing Abi Umamah anna Khalid bin Walid Zaidun Khalid bin Walid iku akhbar cerita hadis Khalid ing Ibnu Abbas anna Zaidun Khalid iku takola manjing Khalid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Maimunah yang atas ibunya Maimunah bintil Haris putrane Pak Haris waya te Maimunah iku kholatu bibi'e Khalid bin Walid Fakutima mongko jadi istrinya Kanjeng Nabi Fakutima mongko disebutno ila Rasulillah maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bin daging biawa nyambi wakana lanono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulura kersodar Kanjeng Nabi saya ning suci-suci hatta ya alam masih ngerti Nabi utawi apa waya makul alaih atau makullah. Jadi Nabi budayanya kebiasaannya tidak mau makan kalau tidak tahu apa yang mau dimakan itu. Fakola mongko ngendika sapa ba'un niswati sebagian para garwane Nabi ala tukhbirna. Fakola mongko ngucap sapa ba'un niswati sebagian pira-pira wong wadon ala tukhbirna ana ta ora paring khobar sira kabeh wonten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing apa yakulu bakal mangdahar Kanjeng Nabi. Apakah kita beritahu Nabi masakan kita ini apa yang dimasak itu? Pak Barat mongko paring weruh sapa punya Maimunah ing Kanjeng Nabi ana satemene makudima ila Rasulullah ikulah mudobin daging biawa fataroka mongko ninggal Kanjeng Nabi hu ing lak mudobin anu Nabi niki biawa dia tak makane kok metungkung kaya ngono ireng dene kok ora biawa e wong Arab gak padha karo daging ya ta padha saya kapok Kanjeng Nabi hu serba gede wong Arab apa ini melon melone awak dhewe sami dulure melon kok batik apa semongko semongkone ono kene paling gede sami ini kan ya wong Arab melon
Walu lho Kang, walu sak wong-wong nanti piye aku bisa terima walu bedok kan. Sesuatu yang menjijikkan secara syahwat basariah, apa selera makan misalnya, itu tidak berarti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kan secara di al-istiqdar as-syar'i itu diukur berdasarkan nas, selera makan. Ini menjijikkan itu tidak bisa melalui ukuran nafsu, melalui ukuran sahabat kita, melalui ukuran selera kita. Tidak boleh, kami menggunakan itu apa namanya mustalahul asyar'i. Menjijikkan itu ukurannya apa? Ukurannya dalil syar'i. Kalau di dalil syar'i ini dalil syar'i diharamkan, ya berarti harus dianggap khabith. Mustalahul itu syar'i. Kalau halal berarti thayyib. Pedomannya di situ. Bukan aku jijik. Ini loh ngomong pada jijik kok gak haram lagi. Tidak bisa. Ukurannya adalah dalil syar'i. Nasnya gimana? Seperti dob biawa ini. Nabi jijik mau makan gak kolu. Aku yang gak kolu kan.
Munawami seneng balik cek kuat jadi kuat bertanding Liga Itali. Jadi karena corona kalau pertandingan sepak bola ditunda kan untuk biaya ini. Walaupun kita jijik, Nabi jijik misalnya ditanya oleh sahabat, apa ini haram Nabi? Tidak, silakan. Saya nggak terbiasa makan kayak gitu. Jadi ukuran-ukuran yang bersifat syahwat basariah tidak menjadi ukuran. Tidak bisa dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman adalah al-istiqdar asy-syar'i. Ukuran-ukuran yang bersifat syahwat basariah. Apa ini? Aqiton dibenerin ya. Ila Rasulillah sallallahu aqiton ing susu kental. Lali ya kan. Aqiton ing susu kental wasaminan lan samin wa abduban es. Wa tarakal abdubba taqadduran. Wa ukila lan didahar apa abdub ala ma'idati Rasulillah ing atase rampatane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana lamun ta ana padha iku haraman haram ma ukila ora bakal didahar apa to ala ma'idati Rasulillah ing atase rampatane Kanjeng Rasul. Ini dasar. Jadi dob ini halal, tahunya kalau halal, walaupun Nabi tidak senang, jijik, tapi sahabat-sahabat memakan dob ini di hidangannya Rasulullah. Abarana Ziyad bin Ayyub qala tadana Zaimun qala ambana Bisr bin Sa'id bin Jubair. Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa anhu ajma'in anna Uzatan Ibn Abbas su'ila ditakon Ibn Abbas an akil dibabi sangka mangan pira-pira dhab biawak nyambe faqala dawuh Kanjeng Ibnu Abbas ahdat paring hadiah sapa Ummu Hufaidin Ummu Hufaid ater-ater sapa Ummu Hufaidin Ummu Hufaid ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saminan samin wa aqiqan lan susu kental wa abuban lan biawak akala mongkon dahar Kanjeng Nabi minas samini saka samin wal aqiqilan susu kental wa tarokalan ninggalna sapa Kanjeng Rasul abdi babai pira-pira biawak takon suron krono ngerasa jijik lah menamaring tiba. Tapi falau kana lamun ta'ana apa iku haraman haram ma ukila mungkora bakal timpangan apa dhab ala ma'idati Rasulillah ing atase rampatane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala amara lan ora perintah Nabi biaklihi kelawan mangan tiba. Nabi tidak mau juga tidak menyarankan untuk memakan. Akhbarana Sulaiman bin Mansur al-Balkhi qala hadatsana Bulaqwasi Rabani Salam bin Sulaiman an Husain an Zaid bin Wabin an Sabit bin Yazid al-Ansari qala dawsa Sabit kunana kita iku ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin ing dalem lelungan panazalna mongko singgah saka kita manzilan ing nggon umurun fa soba mongko ngenehi sapa nasu menungso tiba ing kira-kira nyambi fa fatu mongko ngalap ing suntuk baning nyambi siji fasawa itu nuli mangga ingsun nomor ing dok semata itu nuli nekane ingsun bi kelawan dok Nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi
kecil ya, tapi bukan untuk jalan. Tongkat kecil, dan yang gede ya untuk kali ngitung Nabi di kelawan asal di awal kira-kira trijine dok dulu saya kira trijine sekiru beten wong sumakola nuli dawuh Kanjeng Nabi na ummatan satemene siji golongan Bani Israil sangka Bani Israil iku musihat di salin rupa sapa ummatan dawaba ing pira-pira kebremetan fil ardi ing dalem bumi kata Rasul musihat Allah salin jadi sapa ummatan dawaba ing pira-pira kata Rasulullah sebagian golongan dari Bani Israel dulu pernah disalin wajah, dijadikan beberapa hewan. Wa ini satemene ingsun iku la adri orang ngerti ingsun ayud dawabi utawi endi-endine umat iya ya dawabun fil ard dijadikan beberapa hewan. Dulu umat Bani Israel itu ada yang disalin wajah, dirubah wajahnya sama Allah. Umat berubah jadi beberapa hewan, binatang melata. Dulu, nah tidak tahu saya, jangan-jangan untuk ini salah satu di antara mereka. Menakutkan lagi. Kultu ucap ingsun ya Rasulullah. Intan nasa satu menungso iku akar lu teman-teman mangan sapa nasbinha sapa diba. Tapi Nabi ini semua orang makan ini. Enak katanya. Saya juga senang. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, fama amaro mongko ora perintah Kanjeng Nabi bi akliya kelawan mangan diba. Walanaha kan orang larang Kanjeng Nabi ing tiba waya dulu hadal hadis lil ibah karena Nabi layakmul wala yanha maknahu ya dulu adal ibah diboleh silakan mau makan bingo enggak ya terserah Abarana Amr bin Yazid qala ada sadaqatun azatin qala ada sanasubatan qala ada sani'at bin Sabihin qala Sabin Zaid bin Wabin Wa'ad Zuhair cerita Sopo Zaid Zabid bin Wa'ad Ya'ta qala Sabit jatuh maqasa rajulan maulana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bidobin kelawan gawa biawa faja'ala mongko tumandang Nabi yang turun ningali Nabi lain bareng dok wa yukalli bulan mulak malik Nabi ing dok di mulak balik mek putih ngono wa qala dawuh Kanjeng Nabi naumatan sadurunge siji golongan iku musikat di salin rupa umat la yudra ora den weruhi apa mabarang fa'alat agawe sapa umat. Wa ini satu mention ikula adri orang ngerti ingsun la'alla hada menawa iki dhaf iku minha sangka ummatun takut dari menjijikkan. Jangan ini bagian dari keturunannya biawak yang dulu, perubahan dari umat Bani Israel yang diganti wajah sama Allah. Abarna amruna yin tolada sanatu rabbani tolada sana sobat anil agama Zaidin Wabin anil barra ibni Azibin. Ada tasjidnya dengan soal masalah barra'i lala sobil bin tasjid An-Zabit ibni Wadi'atan rajulan zatun wang lanang kuatan dengan diratna
Ad-diba'u Ad-diba'u Akhbarana Muhammad bin Muslim qala haddatsana Sufyanu qala Sufyan haddatsani Ibnu Jurayd an Abdullah bin Ubayd bin Umair an ibni Abi Ammar qala sa'altu Diba Diba dobu anit dobu dobu apa diba ya kayak taskin syakal doba diba dobu anit dobu dobu apa diba ada film di khut ism jamil dobu dobu ad-dobu'un serigala tujuh serigala ya kayak hampir sama dobu dengan bukan serigala sih dobu dobu apa itu serigala haina kayak hampir sama wadat haina lah bil-lugha Indonesia mana kena haina khina kena haina serigala kayak serigala gitu lagi Soviet apa luak itu bukan apa nih serigala kita tangguhkan maknanya ya saya sudah paham makna Soviet itu cuma bahasa Jawanya saya lupa nanti saya cari bukan apa nih ini ngartinya apa berarti al-dobu serigala ini apa bahasa Jawanya serigala apa mbak apa kok buyu tentang lagi tahun lagi buyu bisa apa mbak apa kan bahasa Jawanya serigala apa ada Sri Rezeki Sri Wahyuni Sri Lestari itu ada ya apa mbak ya wis dia sudah didatani apa adanya dulu nanti tapi beda sesungguhnya dobu dengan apa kalau serigala pakai bahasa anu kan apa kalau umum asad baber namira ya kan asad ya beda sesungguhnya nah itu haram dengan bertaring. Nah ini jenis kayak serigala gitu tapi dia tidak bertaring dan tidak memakan daging gitu loh. Ini yang dimaksud di hadis ini dobu di sini binatang sejenis serigala tapi tidak bertaring dan tidak memakan daging.
Herbivora. 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 Ya, termasuk herbivora. Kayak sama dengan kayak kambing, unta, kemudian apa tuh? Sapi, itu halal. Pak Amaro mongko perintah kanjeng Pak Amaro perintah sopo Jabir ya ikut biakliak dan mangan bobo. Kata Jabir silakan, itu tidak apa-apa, sama dengan sapi itu halal, kambing sama dengan bozal apa bozal, ikan, ijang apa lagi, tidak sama loh bahasa Indonesia, bahasa Jawa enggak. Apa itu rusa. Fa'amara perintah sapa Jabir ning pihak lan mangan dodo. Fakultu mongko ngucap ingsun asaitun ana ta iku termasuk hewan buruan dia utawi dodo. Nah ini kan. Qala dawu Jabir, "Na'am." Iya. Dia ini bukan hewan berburu tapi hewan yang diburu, gitu kan. Hewan yang diburu itu kayak rusa, hidang, dog. Nah ini kan. Pakul tunggu cabai asamita ana ta midangan sira hu ing dobo min Rasulillah saka Kanjeng Rasul. Apa ada hadis dari Rasul? Qala Jabir, "Na'am." Iya, samitu. Ya, saya pastikan Nabi memperbolehkan. Herbivora. Hermia. Herbivora. Herbivora. Nah, kita ini apa termasuk? Omnivora. Sing sembarang doyan itu ya. Jadi makhluk paling antik kalau di warang doyan, bantal doyan, aspal doyan. Gak hanya sapi, kambing, sapi, kambing, unta, rusa, ayam, itik, bebek, mlebu kabeh. Mun aspal dibuntal ya. Itu namanya apa? Omnivora. Hanya sapi, kambing, astagfirullahaladzim. Sapi, kambing, unta, omnivora, herbivora. Terus itu apa? Apa? Karnivora. Apa sih karnivora? Yakullah. Nah itu yang nggak boleh. Karnivora apa? Karnivora. Karnivora kayak asad, babel, namiro, fahad, ya kan? Kulluha haram. Nah itu yang nggak boleh. Karnivora, karnivora. Lah, karnivora. Kayak karni Elias itu. Seperti dibanding. Apa itu sebenarnya? Babu tahrimi aklis sibai utawi kibab di haram none mangan biro-biro binatang buas. Abarana saku karnivora ya kan. Abarana saku Mansurin qala hadatsana Abdul Rahmani qala hadatsana Malikun an Ismail bin Abi Hakim anu baik bin Sufyan an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dinabin utawi saben-saben kewan kang duweni taring minas sibai sangka sanowari iku fa'akruhu mongko utawi mangan kullu dinabin iku haram semua binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Ambara nazakum bin Mansur dan Muhammad bin Musannan Sufyan al-Zuhri Nabi Idris dan Nabi Sa'alabat al-Husni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
saben kang duweni tarik minas sibai sangka sanowari. Abarana Amr bin Utsman qala hadatsana Baqiyah bin Khair an Yahya an Khalid an Jubair bin Nufair an Nabi Sa'labat radhiyallahu alaihim ajma'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahilu ora halal apa anuba bondo rampokan. Lada filora halal opa numba, bondo rampokan, bondo maling, bondo mencit, bondo haram, semuanya walaya dulu. Bedanya rampok sampai ngentit apa kan? Ngentit titik-titik ini kan, rampok langsung kan. Ayo mati. Pilih nyawa apa pilih harta? Pilih dua-duanya. Aisyah harus pilih salah satu. Itu namanya rampok. Nek maling, maling, rampok, ngentit, nyopet, itu ba'ala alihi ba'ala asma'in. Bodoh nipu. Khalid bin Jubair bin Nufair an Sa'labat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha panubba bondo rampokan walaya hibulan ora halal binasibai sangka sanowari apa kulo dinabin saben-saben kewan kang duweni siung wala tahibulan ora halal apa al-mujid samatu bondo rampokan walaya hibulan ora halal binasibai sangka sanowari kewan kang dadi sasaran siung wala tahibulan ora halal apa al-mujid samatu kewan kang dadi sasaran. Iya maksudnya mujid sama itu gini, kewan sama panahan ya, atau latihan nembak. Latihan nembak kak, yang dibuat latihan itu hadafnya itu apa? Sasarannya itu bukan menggunakan kertas atau plastik atau balon atau khosab atau apa gitu kan, tapi pakai ayam. Di ayamnya itu dipilih dos, tembak der, mari mau tembak mati, badak. Habis kita pakai untuk apa namanya sasaran tembak, sasaran panah. Tapi pakai ayam itu atau binatang itu yang sesungguhnya halal menjadi haram karena jadi bangkai. Itu namanya wala tahillu al-mujid sama. Al-idnu utawi iki ngalap idin. Al-idnu utawi iki idin fi akli lukumil khaili ing dalem mangan pira-pira dagine jaran. Karena jadi namanya wala tahil jaran yang goyan ya buangnya. Sapa itu pangan pokoke. Abarana Kutaibah Ahmad bin Ubaidah malah jaran dijupuk pentole ya Kang ya. Qala Kutaibah Ahmad hadatsana Ahmad bin Amr wa Abu Amr iku ibnu Dinar an Muhammad bin Ali an Jabir qala nang larang sapa Jabir pada karolan nutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Khaibar ing dalem dinane perang Khaibar lalu kan nang larang pada karolan nuturno sapa Rasulullah nahang larang pada karolan nuturno sapa Rasulullah yauma Khaibar ing dalem dinane Khaibar anu umuri sangka pira-pira daginge pira-pira khimar wa adina lan ngintini Kanjeng Nabi fil faili ing dalem jarak di khimar itu tidak boleh karena untuk markubat untuk dikendarai binatang kendaraan itu tidak boleh disembelih. Abarana Kutaibah qala hadatsana Sufyan katanya Allah alam ya, tidak tahu katanya daging khimar
himar itu petok, jadi gambarannya hanya goblok petok L2 super apalagi kalau mukhul himar apa ini otaknya yang di daerah kepala itu kalau dikonsumsi seperti di kitab Tibbun Nabawi ada, di kitabnya Imam Al-Ghazali juga ada tuh, apalagi otaknya yang pernah kita baca itu kitabnya Imam Al-Ghazali yang isinya mahabbah wirid-wirid itu loh, hizib terus wefek asimat gitu. Tidak pernah saya baca itu. Al-Awfaq, Kitabul Awfaq milik Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Udah pernah tak baca itu, cuman ikut. Nah, ini si apal ya, apal mahabbah itu. Wiritan bianes kapal. Paling kita ngucap kamera paling. Loh, santri itu kudu ahli ngono kan, apal ya jare kiai kemudian ngomong dakwah ile ya nek gak duwe ilmu rohani sing kuat kita ngucap kamera diumbahan tidak wong-wong santri di sadurunge terjun dakwah ya dikuatake ngomong lahir batin baru dakwah. Kalau nggak gitu disepelekan orang, Allah mau ibu ya ngomong dong. Tapi kalau kita sakti, wedi kok jangan ini kan orang kudu lo gak kena kan santet kan santet ya kalau kan haram hukumnya. Doa hizib aurat ya lah. Kemarin itu tak tahu kita saya sudah hampir finish agar kita ini gara-gara lockdown. Diberkati balai corona. Alhamdulillah pagi siang malam nang buku kan tak kau oleh kau enggaknya buat ngedit insyaallah. Saya sekarang ngobrolkan ada saya buat kita bukan wal akhirati balai wirid wah tapi di situ nggak ada mahabbah kan? Ayo mahabbah. Mau biasa wirid itu sekali kalimat ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Astagfirullah. Mulai langsung. Ya Allah panjenengan harus tahu di sini nggak ada mahabbah kan? Sing diberi kalau sampai jemaah. Nah kalau di kita binatang yang agak berbahaya sudah pernah saya ceritakan perkutut itu kalau di perkutut mau disembelih kan halal, sembelih dimakan dikremus juga apa-apa kan halal, empret barang kita mana video barang itu kamu cahaya dibelah dipangan dan lego hatimu ya kan daripada hilang barang hilang doa nek kamu mati nek kamu nanti jadi yaktir binasi ya masa ono apa jenenge kewan apa jenenge burung gak terbang sendiri masa terbang no yaktir binasi kalau dikonsumsi katanya pakilah namanya kil ya belum jelas apa belum jelas apa benar-benar kita pandang dan langsung itu membuat orang bisa gila itu karena kepingin buka
cilik-cilik kan, oh ini istimewa di import. Pangan mulai kok tahlilan meliteng ini kabeh. Kok biar ngenten manten mangan iki. Kok fly. Semboyongan kabeh. Itu begitu menyebabkan pangan balada silakan ketok utak ketok ngenten manten mangan iki. Wa adinangi dilikan nabi fil khayyin dan jalan. Jadi memang hikmat tasrih di dalam Islam mesti ada kan. Ya Allah melarang ini nggak boleh, itu mesti ada hikmahnya. Ya kan itu. Ini boleh, ini bagus, itu mesti ada hikmahnya. Nah hikmah itu berkembang sesuai dengan memang kemampuan ilmu pengetahuan manusia. Ada itu. Ya Allah melarang ini nggak boleh. Yang mencari hikmah tasrih itu manusia sendiri. Tidak harus diberitahu Allah dan Rasulnya. Hikmah itu kadang-kadang ada kalau tahu sama Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan hadis. Ada juga banyak, lebih banyak tidak diberitahu. Yang mencari hikmah. Makanya kita di dalam studi Islam itu kan ada teori filsafat hukum untuk mengkaji tentang itu. Abarana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Amr an Jabir qala Jabir al-Fa'ama paling dahar naim kita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faili ing bira-bira daging jaran wanahang larang kanjeng Nabi naik kita anluhu min umuri sangka bira-bira daging gimana. Abarana al-Husain bin Quraiz qala hadatsana al-Fadl bin Musa al-Husaini wa al-Husaini bin Waqid an Abi Sulaim an Jabir wa Amr bin Dinar an Jabir wa Ali bin Abi Najih an Ta'in an Jabir qala Jabir at'ama bareng daharana kita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar dalam dinane perang Khaybar hukum al-faili kira-kira dagingnya jaran wanaha kelarang kanjeng Nabi nang kita luhumil umuri siapa kira-kira daging himar. Ya perang Khaybar itu kan tanpa pertempuran. Jadi tentara kudanya tinggu mayoran kudanya kalau tinggu mayoran dengan Nabi kasih ke perang takluk. Jadi baru diberi peringatan oleh Rasulullah. Fasa asobahul mundari itu langsung mereka taslim ke Rasulullah. Abarana Ali bin Hudrin qala hadatsana Ubaidullah wa huwa Ubaidullah bin Amr qala hadatsana Abdul Karim an Nabi'an Jabir qala Jabir kunna kita kunna kulo mangan kita luhum baili ing bira-bira daging jaran ala adi Rasulullah ing atas zaman kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahrimu akli luhumil khayli tawiki kifan di haram kelunone mangan pira-pira daging jaran. Tadi kan dihalalkan. Nah sekarang ada hadis yang mengharamkan. Abarana Isaku bin Ibrahim qala hadatsana Baqiyah bin Khalid bin Walid. Ya terus gimana? Ya lihat murajaah lagi ke fikih itu ada khilaf di antara para ulama. Kita ini belajar hadis itu mentah, barang mentah. Istinbat hukumnya ada di dalam usul fikih. Produk hukumnya dicarilah di dalam kitab-kitab fikih. Jangan langsung hadis halal. Kacau nanti apa istimbat hukumnya tidak tahu. Abarana Zaku bin Ibrahim qala hadatsana Baqiyah bin Walid qala hadatsani Saur bin Yazid bin Shalih bin Yahya bin Migdam bin Mahdi Yakriba an-Nabi jadiyan Khalid bin Walid dan Nafsat bin Khalid iku sami dan Khalid Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
wal hamiri lan khimar. Akhbarana katsir bin Muhammad qala hadatsana baqiyatu an qawli al-muqaddim Yazid Amsar bin Yahya bin An-Qadam bin Ma'di Yakriba an-Nabi an jaddi an Khalid bin Walid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabi anak bil khairi sangka mangan pira-pira daging jaran wal biwal lan biwal wal khamir lan khimar wa kulli dinafin lan saben-saben kang duweni taring minasibai sangka hewan buas. Akhbarana Muhammad bin Muzanna Abdul Rahman yang Sufyan Abdul Karim anna ta'anan Jabirin qala Jabir bin Nabi nakul mangan kita hukumal khairi biro-biro daging jaran kultu ngucap ingsun albi gola hakon ingsun ing bigol gola dawu Jabirlah ora bigol tahrimu akli hukumil umuri dawi kitab diharam none mangan biro-biro daging himar al-ahliyati kang lulut karena itu dipakai untuk kendaraan. Abarana Muhammad bin Mazhurin wal Haris bin Miskina kiratan Khalid diwajanan alainya taslim Imam Haris wa ana Khalid ibn Nikas mawidat ibn waladu tela bati hadis kula fi Haris an Sufyan an Zuri an Hasan ibn Muhammad wa Abdullah ibn Muhammad an-Nabi qala abi qala tawassafu aliyun sayyidina Ali karamallahu wajhah Ibn Abbas maring Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ikunah nglarang kanjeng Nabi nikahil mut'ati sangka nikah mut'ah kawin kontrak sampean tak nikah ya dalam waktu 3 bulan saja. Loh, kok cuma 3 bulan? Ya saya umurnya cuma 3 bulan. Sebenarnya kami di madhab Syiah sampai sekarang masih ada. Mereka membolehkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan mansuh dulu pernah dibolehkan oleh Nabi, kemudian dimansuh dan sampai sekarang menjadi tetap haram hukumnya. Wa anukumil umuri lan sangka pira-pira daging himar al-ahliyati kang bangsa lulut yauma Khaibar dalam dina serang Khaibar. Artinya luhumul himar al-ahliyah ini berarti yang luhumul himar al-wahsiyah itu tidak apa-apa. Yang liar, yang di hutan itu kita buru seperti ada hadis ya, itu tidak apa-apa. Makanya ada hadis salah satu sahabat sedang pulang atau pergi pergian perang, di tengah perjalanan ada himar wahsi atau himar liar dan diburu, ditumbak, mati, dimakan bareng-bareng, boleh. Abarana Sulaiman bin Daud qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala barani Yunus wa Malik wa Zamah wa Ibn Syihab anil Hasan wa Abdullah bin Muhammad an-Nabi ma an-Nabi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in qala Ali bin Abi Thalib nah larang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa isangka ngawin mut'ah wong wadon yauma Khaibar dalam dina perang Khaibar wa anhu min umuri sangka pira-pira daging himar al-unsiyati kan al-insiyati kan insiyati kan bangsa menungso al-unsiyati kan lulut. Abarana Zakubari Gorahima Qalam Bana Muhammad bin Bisri Qalam Bana Ubaidullah Tawad Kafa Takhirul Riwayah Wa Ambana Amr bin Waliyin Qala Haddatsana Yahya Ubaidillah An-Nafi Al-Umar Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Ahliyati kang lulut Yatma Khaibarang dalam
sapa rawi Ishaq Khaybar ing lafaz Khaybar. Abarana Muhammad bin Abdullah qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an-Nasim an-Sya'bi 'an al-Barra' qala balagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar dalam dina perang Khaybar anluhu minul umuri sallallahu kira-kira saking iman al-unsiyati kang lulut nabijan alih mateng wanayyian ada tasdid wanayyian lan mentah. Abarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Mufri wala hadatsana Sufyan an Nabi Asy-Syaibani an Abdullah bin Abi Aufa qala ashabna kita yaum Khaybar ing dalam perang Khaybar rahiman kharijan ing dalam jobone minal qaryati sangka perkampungan faqabakhna mongko masak sapa kita ing khumur fanada mongko undang-undang sapa munadin Nabi pengundange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah satamne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku harama teman-teman ngarono Kanjeng Nabi lumal daging primat fa'akfi'u mongko padha nyuntek menumpahkanlah kalian al-qudura ing pira-pira kendil bima kelawan barang fiha di dalam kudur. Jadi masa-masa sudah hampir selesai, ada apa utusannya Kanjeng Nabi kan sebentar ada Rasulullah mengharamkan daging himar, makanya kalian tumpahkan semua. Fa'akfa'na mongko numpahno sapa kita ing kudur. Abarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid qala hadatsana Sufyan an Muhammad bin Anas qala sabbaha manjing isuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar dan Khaybar fa kharajul mongko padha metu sapa ahlu Khaybar. Rujuknya ke Khaybar tapi bacanya ahlu Khaybar. Ilaina maring kita wa ma'hum lan iku sadane ahlu Khaybar al-masahiyah utawi pira-pira pacul ahlu Khaybar. Falamma ra'a mongko nalikane padha ningali sapa ahlu Khaybar nang kita kalu dadi wong-wong iki sedang mencangkul di kebun kurma, di kebun anggur gitu. Nabi datang bawa tentara, mereka terus menghadap ke Rasulullah. Qalu ngucap sapa ahlu Khaybar Muhammadun aija'atu maka sapa Muhammadun Muhammad wal khamisu sertane para tentara. Ini yang baunya lumayan. Jadi kalau baca Muhammadun wal khamisu Muhammadun tumeka sapa Muhammadun Kanjeng Muhammad wal khamisu sertane tentara. Muhammad itu adalah tentara. Wa raja'u lan padha bali sapa ahlu Khaybar ilal hisni maring benteng yasauna halih padha melayu lumaku cepet sapa melayu mulai kapan yasauna halih padha melayu sapa ahlu Khaybar. Arafa mongko ngangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ing astarun dengan Nabi Suma qala Nabi Allahu Akbar Allahu Akbar kharibat tuno apa Khaybaru Khaybar inna satune kita pindah nazarna nalikane tumurun kita bisa hati kaum ing dalem pelatarane kaum fasa mongko saelek apa sobahul mundarina isuke wong kang diparingi perintah kata Rasulullah kasihan tanah Khaybar kita
kita ini bisa hati kaum kalau sudah membawa pasukan perang menuju ke sebuah tempat termasuk seperti ke Khaybar ini, maka orang-orang yang diberi peringatan dari tanah Khaybar adalah sejelek-jelek kaum. Kalau sudah, maksudnya kalian terpaksa harus menjadi orang hina kalau tidak mau menyerahkan diri kehadirat kekuasaan kita kaum muslim. Orang yang diberi peringatan mereka takluk, dorong ini tekuk lutut, kalian semua kolam empuk, kok istilah tekuk lutut tidak mau. Aswasabna fa'asabna mongko menai kita via ing dalam Khaybar umuran yang kira-kira khimar mereka ambil fatobahna mongko masak kita ing summa panada mongko undang-undang sapa munadin nabi pengundang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu munadin Allah bin Allah jalla wa rasuluhu ya la sapa umeng sira kaban mumpung ilmu sapa pira-pira taking himar fa inna satamne luhumul himar ikuri jisun najis ikuri jisun najis ay haramun haram. Abarana Amr bin Utsman ambana baqiyatan ba'irin an Khalid bin Ma'dan an Aidan an Nubair an Nabi Sa'lam bin Husni an-Namzat bin Nabi Sa'lam mengko hadza cerita Sa'lam mengko manamzat mengko mengko perangan sapa kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar mereka na Khaybar wan nasu kale menungso iku jiaun pira-pira wong kang luwe pada kelaparan fawajadu mongko bodho nemokno sapa nas ya dalam Khaybar umuran ing pira-pira himar min umuril unsi ya sangka pira-pira himar lulut pada bakal menganyembelih sapa nas ilang zamina sangka umur fakul bisa mongko diceritani bidali kaklan mengkono dabahan nasu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara mongko perintahkan ing Nabi Abdurrahman bin Auf ing Abdurrahman bin Auf fa'adana mongko ngumumna sapa Abdurrahman bin Nasir dalem para sahabat pengumuman piye ala ilinga sirakan innaluhu malhumuri satamna bira-bira daging iman al-insikan nalut ikulah dakhilu rahalala baruhum liman ketui wa ya santunya kseliman nanti yang satamna ingsun kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah iku saya masyarakat. Jadi si pengumumannya akhbarana Amr bin Utsman baqiyatan qala tazani subaydi wa najamin wa bi'sal qawla min Nabi sallallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang akli kulli dinabin sangka mangan saben-saben kewan kang duweni taring minasikai saka binatang buas